Ayan, our third game. From USA, guys. Scandinavian opening. Ayaw na kayo, tulog na si Tito King. Buka na daw mo mag-brum-brum. Kay gabiin na o dark na, ngit-ngit na sa gawas. Wala na tao sa gawas. Phone. Ops. Agoy. Ulit, papa. Lantaw sa game. Sa lantaw sa game, papa. Lantaw sa mga moves. Agi. Sakita to, oy. King. Hani mi king. Kani queen. Queen. Di. Tawa day. Atak nato yung bishop sa pawn. Kani may pawn. Bishop. Atong i-attack now. Asa ang king? Queen to queen na. Knight to knight. Ayaw, ikaw po. Ayaw, no. Ano na, nawala na. Ayaw, ikaw lang to lang, watch lang. What? Watch and learn. Watch and learn. Hala, asa man na. Hala, nahulog ko atong money. Cellphone, sige, dula ka cellphone. Iatak natin yang tuan. Yang sana na siya. Iatak natin yang sana yang queen. No, walay kabutangan. Trap yang queen, guys. Trap yung queen. Nawala na lagi siya, guys. Nawala na iha kay yung queen walay kabutangan ma-mate dito. So ma-queenless na 122 labaw na ta. Queenless na. Oh, queenless na. Isa ha. Narong pa jud day. Sabay narong. Sa ha. Ano attack. Kaya pa. Attack. 110, 117, 1 pawn, bishop. Lantaw lang ni Papa para unsiyon sa pagdaog ni Papa. 1 minute lang ang kalaban from USA. Kailan ka ana niya, day? $53, 51.
Ready on to guys. So, okay na. Ay ba? Oh, nadula sila. Tak na kang bishop patapid siya. 21 seconds. Daw agay. Agba. Guys, ayan, nag-resign guys. +9 po tayo. Thank you very much.